Khotso ngwana ntate. Khotso ba Kriste. Re kopa tshwarelo, re buile bothata ba network. Network ya matšatši a le yona o ka re swana le di satanist. O ka re swana le di satanist bana ba ntate. O ka re gapa mo go fele Satan. Goba mangolo ya Satan. Ka re e re mola re sa le ka re ga ditsela, ka re ga ditaba tše di botse tša tsela ya ntate wa rona magodimo. Ya re disruptor, ya re disturber, ya re interfere, ya re putla ka gare, ya gore ya leka gore re senyetše. E fela gore ya le bona ntate re kopa tshwarelo go wena, mme re boa gape re go mema. Re go mmema re tsena ka gare ga mosebetsi ona le rona. Gobane ke mosebetsi wa motho. Ka re a se mosebetsi wa motho, ke mosebetsi wa Modimo. Ke mosebetsi o e leng gore ka gare ga ona. Ge o ile wa kena ka gare ga ona le rena, o tla gaogela bophelong ba gago. O tla hwetša diphetogo ka gare ga bophelo ba gago. E fela o rata fela motho yo a tla re ga kene ka gare ga taba tsena a ba le boitshwaro kore boikokobetso. E re go tlhalošetša gape re re ngwana Modimo, re ka gare ga ditaba tše di jwalo ka tše di nyaka maitshwaro, di nyaka boikokobetso, di nyaka fela motho yowe a senago le magetla. Di nyaka motho yo a nago le boikokobetso. Ge o ka ba le gare le magetla ka gare ga ditaba tša Modimo, wa tšwelela e ke wena o tseba go feta Modimo. Ke fawe e leng gore kgotso le mogau wa ntatešo wa magodimong o ke kwa go fitlhelela. Mme ge ba o tla ba o latlhegile o itla kerekeng le rena ka Sabata ye nngwe le nngwe re tla kerekeng o re šetse morago e tla le rena, o tla no bona tša gago di sa loke. Mme wa fetša wa re tsela ena ga e šome, Modimo ona ga teng, ga gona bophelo mo. E fela go diregela jwalo ka baka la botlatla jwa gago. Botlatla jo o nago le bona jwa boikgogomošo, botlatla jo o nago le bona jwa go dira gore o se ikokobetše ka fase ga Modimo yo a le go phagamilego ka godimo ga ba bohle. Ga e šita le ena diabolosi, yena wa go tšhela go makoko o ka fase ga ntate o ešo wa magodimong. E fela e re ke go hlalošetše ngwana ntate, ke re le kgono re ya go ruta ka lengwalo leo le ke go re ruta ka motlotswa wa Modimo. Morago ga beke ya go feta, morago ga Sabata ya go feta, re be re ruta gape ka lengwalo la go bolela ka motlotswa wa Modimo. Mowe lengwalong la last week le be go le re bontšha ka mowe Modimo a tšeago sephetho, a tšeago sephetho ka boyena godimo ga go kgetheng ga motlotswa wa gagwe. A sa nyake thušo, a sa nyake go thušiwa godimo ga go kgetha motlotswa wa gagwe. A sa nyake gore motho fela a mo thuše goba mang a mo thuše. Ke lengwalo la rena leo be go le bolela ka motlotswa wa Modimo la last week. E fela le lekgono le re ya go bolela gape ka lengwalo leo le bolelago ka motlotswa wa Modimo, lengwalo lewe le fa go hlalošo yeo e tiišetšago gore motlotswa wa Modimo yo a kgethilego ke Modimo ka sebele o tla buša. Motlotswa wa Modimo yo a kgethilego ke Modimo ka sebele o tla buša. Bona ngwana ntate,
ke bolela ka motlotswa yo wa modimo yo a kgethilwego ke modimo ka sebele. Wena ka lehloyo la gago la go tswa ka diabolosi, wena ka mona wa gago wa go tswa ga diabolosi, wena ka lenyatso la gago la go tswa go diabolosi, bona o ka rera gore wa molakaletša motlotswa wa modimo, wa molakaletša dipati, wa rera ka yena gore o ka re go ka diega sa gore se sebe, goba o ka re nka mo dira sa gore se sebe, gomme ya ba e le ge o te phahla ka lephego, ya ba e le ge o ikaketša, gobane yo a kgethilego ke modimo ka sebele o ke wa nwa madi a gago, gobane yo a kgethilego ke modimo ka sebele o ke wa mo fitlhelela, gobane yo a kgethilego ke modimo ka sebele o ke wa mo kgona. Bona ngwana ntate, ke go botša ka lengwalo la lekgono le ya gore botša ka motlotswa wa modimo ya kgethilwego ke modimo ka sebele gore o tla buša ngwana wa modimo, motlotswa wa modimo ya kgethilwego ke modimo ka sebele gore le ge le ka morera la mohloya, Satane a tla mosegare gagwe, a tla bošego le mathasanago ka moka le sa tlo no palelwa, gobane o kgethilwe ke yo a lego ka godimo ga lena, o kgethile ke ya phakgamilego yo a lego ka godimo ga lena. Bona le ka fetola mano, le ka fetola tše tsohle ka moka ga tsona la palela. Bona e re bolele ka mokgetho wa kgausi wa mathomo, mokgetho wa modimo e lego ntate Masedi motlotswa. Bona batlotswa ba modimo ba tla ka di-shift. Bona ge re lebeletse ka gare ga buka ye, ga gona mo rile go rakwa ba e re no batlotswa ba modimo e ba tlile ka nako ka etse ba buša, ba tlile ka go šuthelelana. Jalo ge ba one botse ba motlotswa wa modimo yo mongwe wa maloba, o seke wa gakanega go swana le bajuta bao ba bego ba tseba motlotswa wa maloba moše le baprista ba bagolo ba moše. Bona bao ba ilego ba dira phošo, ba sekiša motlotswa wa modimo in shift or motlotswa wa modimo in duty, e lego morena Jesu ka nako ya gagwe, ba moiša pele ga baprista ba bagolo, ba mo sekiša. O rialo ngwana ntate, ke hlaloša gore sebakeng sena motlotswa wa modimo in duty goba motlotswa wa modimo in shift ke yena yo bolela go le yena fa. Bona ngwana ntate, modimo ona ke lego ka gare ga yena o mpontšhitše diphiri tše dingata tšeo e leng gore ba bangwe ba le kgauswi le nna ba di bona ge di phethagala. Bona e re ke go hlalošetše ke re bekeng ye e fetilego go be go na le molwetši yo e leng gore ba lebane le nna gore ke morapediši. Bona wena bonkwa last week ke bolela ke be ke boletše ka ye mongwe molwetši ga ke bolele ka yo, ke boletše ka yo mongwe ka re ke ya tsamaya ke ya go morapelela, ba mfonetše ka 5 o'clock ya masaka morapelela, ke thumela sepetlele go kwagala gore wa feta ba botsa gore ke ya feta. E fela go tloga ka 5 o'clock mona ke morapela ka 6 o'clock e ba šetše ya kaonafetše, di-doctor ka di tla ka bo past 6 di mogoditše a šetše ya kaonafetše. E fela tša maatimitha e be le sabatha, mme Sunday ba mo discharge le gona ba leo page. Jale ke go botša ka e mongwe molwetši le yena ba fegelana mo e leng gore re bile re tšhogole re tshwere ke a bona ke corona goba ke bona ka morapediša ngwana ntate. E re ke te go hlalošetše ke re ba re selo ka re se ya mogama mo ke dumelang gore modimo ba e tla go mo tšea. E fela ka re go morapediša, bona modimo a mpontšha buka ya gagwe ya legodimo
a mpontšha a remova goba a cancela goba a phumula goba a omita maina a mararo awe e bego a le ka gare ga buka ye e be se ona a le noši go le maina a mantši ka gare ga buka yeo e bontšhang gore ka re ke notebook yeo e bontšhang gore go e phuthulla ka mo mathomong ya ka kua e sa tshwere a mangwe maina ao a batho ba swane go ba bitša gore ba tle go yena mme fela mo mathomong ya ona be se mathomong ya buka e be bontšha gore šetše ya e phuthulutše gore e be e tshwere so a bona bible ge e tshwere so then ke mo buka e phuthulutše e be e sa ema so page party e be sa bona le be e phuthulutše e raretše so o bona party e fela e bona ka gare ga buka ela e be go na le di-page tše dingwe tšhe di phuthulutše raretše ka kwa a phuthulutše di phuthetše ka kwa tše go ke naganang gore ke tšeo a šetšo batho ba ba biditšego e fela ga a fitlha mo pageng yeo a bego a e tshwere bo go na le maina a mantšhi ka gare ga ntho eo ebile go bontšha re buka e sa tswela pele ka maina ka kua go ka phuthula ya ka pele e fela maina a mararo ao a page yona ewe ao ba swantse gore a bitše a phumula e re ke se ke ka tla ka go botša ke sa di tsebe ngwana ntate ke go botše nnete kere a ka kgona go a bona gore maina ao ke a bomang ene le a ba le ka fase ga ka a bona gore ke a bomang e fela nka go hlalošetša gore modimo wa ka ke mmone ge a tshwere buka a phumula maina a mararo a go latelana a mo mathomong go e ra gore wena ka gore number 4 o tla thoba ka go bitša ka wena number 4 bona o phumutše number 1 up to number 3 wena ka gore number 4 o ra re o thoma ka wena ka mo number 4 e fela go le hlogonolo go bitšiwa ntlong ya ntatešo wa magodimong go feta ge ka be bo tla bitšiwa ka ntlong ya diabolos yo e leng gore modimo o na ke leng ka gare ga yena yo modimo wa ka o ntsebišitše gore o dula ka fase ga lefase le re phelago mo go lona o tsamaile le nna spiritually a ya a mpontšha mo go la go letulo goba mmušo wa diabolos a boa le nna mo lefaseng le re lego mo go lona a sobela le nna ka legodimone a ya mpontšha mo go na go letulo ya bana ba gagwe ba apere diaparo tše dingwe tše dintle le dikefa tše dingwe tše dintle tša go tikhoretšwa ka mokgwa mongwe le diaparo tsa bona tše ke go tshepiša go bona ntate ke re tšatši le o tla ba go itla tshebeletsong e le go lebollo la sekgethwa sa inoši lebollo la sekgethwa sa IPAC le lebollo la sekgethwa sa Inosh Global Holiness Church ke mo tlo tla go bona diaparo tšewe ke di bone go ka legodimong bala bona malobanyana moo ke re modimo wa tshwere buka a tshwere maina bona ke go hlalošetše ke re modimo a sanga ka mmona ka mahlo aka le nako ya tsamaya le nna ya ka mo fase ka mo le ga a boela le nna ya ka kwa legodimone ke be ke kwa lentšumo go yena fela leo le bolelago le nna jwalo maloba ga a tshwere buka e be a bonala gore a noši o na le ba bangwe ba ba ka no ba go batho ba babedi go ya go ba bararo le bona a ka ba bona e fela ke bone letsogo le go tloga mo go ya kua go seatla le tshwere go buka le leo le phumulago mainala a mararo e fela go ya ka mo go tloga mo go ya kwa sefakene go ya ka batho ba ka ba bona e fela mara ke be ke kgona go bona gore batho ba ke ga se motho ka otiki batho ba babedi ba bararo e fela maina ga a phumulwa ga senke ka a bona gore ke a bomang mara go phumutse maina a mararo e re ke go tlhalosetse bona ntate ke re ena motho yo ke bego ke mo rapediša a la ka gare ga kganego eo ba šetse a ya go fetša beke tše pedi a batswa fela morago ga fao ya ba ge a phagamile a tsogile morago ga ge ke bone maina a phumulwa ka legodimong ke mmoditše ka re ke tshepa gore tla phela gobane ke bone maina a mararo a phumulwa ka gare ga buka ya ntate šwa magodimong
le fela le ge ke sa kgona go a bona gore ke ya bomang e fela ke ya dumela gore la gago e be le le gona mo godimo ga mainago gobane e be re ntse re go rapediša fela modimo o mpontšitše gore phomotše maina a mararo gona mo ga page ya ba le mo go yona bjale gore ya le ngwana ntate fa o leng tshefa o bolela le motlotswa mokgetho wa modimo ga o bolelele motho fela ke go tlhalošeditše ka re modimo o nšupa diphiri tša gagwe tša legodimo modimo o nšupeditše baloi ba e leng gore ke tsena le bona kereke ka kerekeng ya IPHC ba e leng gore ka nako yona eo ke sa tse gore ke baloi ene ba šetse ba hlokofetše ba bararo batho ba go hlomphega batho ba e leng gore ebile ba filwe di-position ka gare ga kereke ya IPAC ka o tiwa bona ebile go le moruti wa kereke yana IPAC ba bangwe be ba tshwere di-executive positions bona modimo a nšupa bona a re ba ga ba tsena ka gare ga kgoro yaka gobane be le baloi ge be ba sa le mo lefaseng leo a re mo gare ga bona a re wa mmona yo a nšupa go ene go le moruti ebile pele a tloga ka lefaseng la ka teng a re wa mmona yo a tšea le batlogolo ba gagwe a ba bea mo ba babedi ba dikgarebe a re ba yo ba loya le ba ba sa loya ba bona wena go ba lebeletše o tla no bona o tla bona dikgarebe gantši ke baloi wena go ba lebeletše ka leihlo la nama o tla bona o bona dikgarebe le ka go se tsebe gantši ke baloi ba kae ba kana ka mo kerekeng bona ga mpontšha ba fela baloi o mpontšhitše le ba ba sego ka mo kerekeng ya IPAC baloi a mpontšha bona ka matšatši ya go fapana a mpontšha bona a re ba ba loya ba bona a mpontšha le ba ba hlokofetšego ba bangwe ba e leng gore ba tšere ke baloi ba ba beile ka gare ga dipitša goba ka gare ga dišego bona o mpontšhitše yo mongwe wa mokgotsi wa ka yo e leng gore o tšerwe ke girlfriend ya gago former girlfriend ya gago ya ile go aba a leka go e nyala mara a dulanyana le yona ba hlalana ke yona e mo tšerego o mpontšhitše mo tulong yeo a mo tšere go mmeleng gona ene yo e leng gore ba hlalane mengwaga ye 20 ya go feta bona o mpontšhitše former girlfriend yaka le nna in lawyer e tlhahletše dihlare mo e tlhahlelago in lawyer ye e bile go girlfriend yaka maybe 15 years ago or 10 years ago a ke sa gopola gabotse bona letšatši la latela a mpontšha sesi ya yona former girlfriend eo yaka ba ija ngwana wa lesea a ena le ba bangwe baloi bao associata go le bona ba ija ngwana wa lesea bona e re ko go hlalošetše ke re modimo o na ke leng ka re ga ona o mpontšha baloi o mpontšha batho ba go papana bona a mpontšha ba bangwe ke masogana a go rutega ba tswa ka di-university goba bontate ba go rutega a ba mo tselene ga ba tsene kereke fe kapa efe ba bangwe bala ba di-former girlfriend ke ba tsena kereke ya dutch papa go bona ebile go le moruti wa dutch a ke tsoro sa phela goba banna ba go loya nna bona ke re a mpontšha gape le masogana a go hlomphega yo mongwe ebile mo gare ga bona e be le lecturer e re ke se ka go ngwathela ka moka mara ke re o mpontšhitše le bona gore ba loya bona e re ko sebela gape ke re modimo ona o mpontšha dipiri o ntsebiša ba babe a boya a mpha le balwetši ba bangwe balwetši nšupa bona a re tsamaya ga molwetši yo soso
tsamaya so kgwetsa motho tsamaya so o a bajwa ye mongwe a bampontšha botse gore bolaya ke ene ba bangwe ga ke kgone go fitlhelela mo baleng gona ga ke kgone go tseba gore ba mo kae ka gore o mpontšha bona mo ditulong tse dingwe ke sa di tsebeo e fela ke a dumela ke re ba tla tla go nna jwa ke ga nšupeditše ke sa kgone go fitlha go bona ba tla tla go nna modimo o tla ba šupetša nna ba tla tla go nna gobane modimo yo ke leng ka gare ga yena yo o mpontšhitše gore tsela ena ke leng ka gare ga yena e tla gola e tla ba le mašabašaba e tla ba le batho ba bantši e leng bana ba gagwe ba ba tlo go ba tliša go nna gore ba kgwetse kgaogelo gobane nna ke le motlotlo wa gagwe jwale ke bolela jalo ka gore ngwalo la lekgone le re yang go lebala le bolela ka motlotswa wa modimo yo a kgethilego ke modimo ka sebele gore a berekelle yena modimo motlotswa yo e leng gore baganetši ba ka ba gona ba mo ganetša motlotswa yo e leng gore baahlodi ba ka ba gona ba mo ahlola motlotswa yo e leng gore ba go ka go mošitiša ba ka ba gona e fela wena Satan wena lengolo la Satan wena ngwana wa Satan o tla swaba gobane morero wa gago ke kwa phethagala ba sop tšatši le lengwe bophelo bja gago bo tla kgaola gobane modimo o ke leng ka gare ga yena o a phediša le go kgaola o a kgaola bophelo o a bolaya o a phediša le go bolaya o a bolaya bjale tseba wena moikaketšitene o forago ke kgoši ya gago Satan o tla go romela le pleke e leng gore go roma mme ge ka go se tsebe ebile o mo tshepile o tla re ga o fitlha o tla ba e le ge o tla lemoga gore o fitlhile tulong ye wrong o tla re ge o fitlha o tla ba tla lemoga gore o bothateng yo re ko o tlhalošetse ka legadima le le go la tla kua sekolong ga ke sa gopola re ke last of last year na wena ge e ba o sa phela e se go kgwe wena go tla kua ka legadima o tlhalošetse le bagotsi ba gago ke a tshepa ba tlhalošeditše already gore ke ile ke ya go trya ke paletšwe bona legadima la betha gate ya change ya sekuru kwa gate guard room ya ba e khwibidiwa le ka legala nna ke be ke se gone be ke letsaneng le security laka mme ba tswile a tlišitše bana ka gae ka ge be le after school bona ba e ba šetse kwa e le ba go cleaner le ba di-office ka gore ba tšhaka 4:30 matitšhere bona ba tšhago ka pela ka bo 2 le bana ba sekolo e fela bana ba sekolo ba babedi ba kaotee ba šetse ba bannyane ba e le gore ke ba after care batswadi ba tlo ba tšea ka morago ge ba tšhaiša ga bana le a tle go šala le ena ka gae bona legadima la tsena wena moloi ke a go naganela wena moloi yo mongwe o tlile go ba le argument le na go tswa ka mo bush kwa ofising yaka bana ba gago ba phasitše di-certificates tse di tle go tlile di-statement fela ka go tlhalošetša ka re department ge di-certificate se e le gore se na le subject tše pedi fela e le go mmetse le science jwa ka ge ba phasitše tsona tšeo le mannese ba nyaka go tlaleletša gore ba khotse di-promotion ga ba sa ntšha subject certificate go thoma ka 2018 e fela they can issue it on request bona wena moloi ka go se rutega wa jampela godimo wa re department ba mpoditše gore ba di rometse di-certificate di gona mo ka re ga di gona nke ke ka gana ka tšona wa re ke mo go nna wena moloi wa re ke tla go romela dithaka tša gago bona o bo bolela le motlotswa wa modimo e fela ka boloi le go tlaetša ke diabolos tša gago o bo o sa tsebe gore o bolela le motlotswa wa modimo bona o nrometše ka dithaka tšaka ke nnete ke dithaka tšaka ya ka ge nna ke rometše go lwa le balong bona wena malobanyana mo ke fetša go go ruta kare ke fetša go go tsebiša kare modimo o mphile kgati ya legodimo thupa ya legodimo ya go lwa le balong bona ge o ka fihla tulong ya ka
ke le gona physically ke se gona physically o tlile ka bolloi o tla gakanega bona le gadima le bethile gate ba e ba le gona ba re e ba tshogile gate ya fetoga legala le lekhubidu ba re le security la gago ge bo sa tsamaya le yena ge be a le mo a bona gate la ka bona ba ka sa dumela go shoma mo a ba mo guardroom bona le gadima la tla la ema la le bana le office ya ka la ema mo on the veranda mo stupung la le bana le office ya ka ba le lebeletse la palelwa la tsena ka passage ge le tsena ka passage la khwetsa yo mongwe wa di cleaners a ina le ngwana yo e leng gore batswadi ba sa tla go mo pick up wa aftercare bona mme yo la re ka tshoga ka tshwara ngwana ola ka patana le yena ka lebotlo ba di tleke ba kae ba ka ofising go lebana le office ya ka letsogo la right be go ina le mmereki yo a be go a penta ceiling a le mo fase a penta ka extension ya le bona ya go goga ya kwa go di mahloma bracho a le pisi a penta ceiling bona le gadima la tsena ka kwa go yena la fikela wa ba a tshoga la tlhalentho e la fase ka moka mara go a sesfe felo la bua passage ge le bua mo passage la khwetsa mme la gape kwa sa tshugola bana ga lengwanola la re wa ba kwa seswe selo la tsamaya bona ge ke boya tsanene ke fitla mola ba le ba chaile ke khwetsa ba bangwe ba ma security e file ise ma security e be le some workers ba ile gore ba dia construction ba dia ba bereka ba dula kwa sekolo bona ba ntlhalosetsa ka legadima ba rubele legadima le mo la go makatsa ba le motlhagaso sa lo tšhaba ka bo 3 ba le ganbela so buya ka ba bolela ka re no kwa morago kwa ke feta go motlhagaso gona le kwa pele kwa ga concrete kwa ga ba manufacturer concrete le bona motlhagaso gona ko la wa tuka gore a re gona le bothata mara tsa me re checka di DP box le di kiosk mo gore na a gona mo e wile gona ra tsa mare checka ra go tsa ra gona mo go wilego ra founela ba Eskom ba pala go fitla tšatši lewe ba fitla ka mswana gona be ke se gona e ba fitlhe ba na le yo mongwe wa ba go aga ba le go ba checka le yena ba khotsa gore go wile kwa go transformer bona kwa ke tšhetse transformer ya 3 phase ye leng gore I paid 63,000 for that particular transformer mara bona moloi a wisha transformer ya 3 phase ye leng gore ga se transformer nyana ye nyana ye leng gore na go ngwe ka noa ga bonolo ka mkgo mara tladi ya gona go wisha transformer ye bona ba re monna wa Eskom ga emisha a lifted o tšela o ile re le rapele ya se be tšhubile transformer a pisha emisa ka gore 3 phase transformer ga e khotšega le ga bonolo le ka tla la ema sebaka le shotha motlhagase a emisha 1 ya emelela a emisha ya bedi ya emelela a emisha ya boraro ya emelela ya serage motlhagase wa ba gona wa ga le le khonle motlhagase o re sa lona ra shumisha bona moloi a paletswe jwale ke ka fao go tsebishang ka re le wena e tla o try wena moloi o ka tla o di tshwere ka matsogo o ka tla o di poputsi o ka tla o tšhetse ka re ga lekgwafa o ka tla o di nametse goba o ka tla physically o di tšhetse ka re ga madi a gago o tlo bone gore na o ka kgona na bona I'm challenging you a go go tšhabe ke ya go tsebiša le ka mo ka kgonang ka gona o tle re bone gore na o ka kgona na o kgonega o tsamaele o tle le tsona ditokološitšeo se ke wa di šia o bone gore na o ka kgona na bona moloi morago ga tladi ewe a bona gore o paletše ka ewe a tla ka e nngwe ya ge go sa ne pula ka re ke tsamaya ka kolo ya ka Amaroko ya ka after stop and go sa moga Maseke ka nako e ba lokiša tsela ye ya R40 ke be ke lwa mafelelo ye ke thoma ke tsamaya ke rutloga ke re ke ya Makutsu go tloga mo stop sa Maseke kwa pele ke khwetša dikgomo di tsamaya ka thukwa ga pata ka mola ke mohlapi wa dikgomo morago nyana kwa go na le kgomo ka ete e šaletše go morago le yona e tsamaya ka letsogo la left e be ke sa kitimi e be ke tsamaya 60 or less
khomela ba itsa maka kwa mola nna go potse re tla shala tshela morago ya tsena patene ikitima o ka re gona le mongwe a ebethago ka sampop ya hlakana le koloi ela ya ka letsogo la left ya hlahlamolla lebone ya hlahlamolla fenta ya hlahlamolla spili ya go batla lebati la passenger la mopele ya go palala number 2 ka lenaka ya fetša ya tšha ka kgona go tshwara koloi ka kgona go emela ka theko ga tsela bona ke dumela gore ntwewe e be le tladi ye e leng gore be naganne gore koloi ka menoga ka re ke kgausi le mohlare ke le kgausi le sehlare mo e leng gore e be ke sa kgone go tshwara koloi nako e nngwe ke ya go tšhaiša sehlare selo goba dikoloi tše dingwe tše tswang go tla go tlhakana le nna ka koe di tla go ntšhaiša e fela ka kgona go tshwara koloi ka kgona go tšwela ka ntle mara ke tšwela ka ntle kae ka letsogong le lalabala ke yang go tlhakana le bona ba dikoloi tše dingwe bona modimo wa ka e ke leng ka re ga ona a mphumelela a nthuša ka phumelela bopaki bo teng ka gare ga tsela ena ke jo bongata re ke ra bo bolela ra bo fetša e fela le kgone re bolela ka bopaki jwa motlotswa mokgethwa wa modimo e le go ntate Masedi advocating Holy Spirit the comforter motlhanka wa modimo in on duty motlhanka wa modimo in on shift or in shift motlhanka wa modimo yo sebakeng sena go rometšwe go yena go tla go tšwetša pele mosebetsi wo o bo tshwere ke bo morena Jesu go tla go tšwela pele mosebetsi wo bo tshwere ke ba Moshe go tla go tšwetša pele mosebetsi wo bo tshwere ke bo Samuele bo Elia bo Paulo bo Ezekiele bona bo Abrahama bo Isaka le Jakobo bo Enoshi le ba bangwe ka moka ga bona bona ngwana ntate ke go tsebiše ke re modimo teng ene le motlotlo wa modimo teng bona ga ke bolele ka ba go tlala mo ba go bolaya ke tlala ba ratang fela gore ba e kgobokeletše mašheleng ka go šomiša di-magics tša diabolos ka go dira di-stage dramas le ba bribeilego bona ke go boditše ka di-crashers di teng ko khemiseng ya kgausi le mo o dulang teng mo toropong nna ka re dulang Phalaborwa nka go tlhalošetša ka dikhemisi tša mo Phalaborwa go ka ya o nyaka di-crashers o tlo di hwetša o ka nna tsena kwa wa kgopela wa dia wa actor o ka re ko wena segole o tla bona o tlo kgona wa fetša wa e beya kwa wa tsamaya gape ga botse still o tlo kgona jalo a go seke ra fora ke masela motse ka sepedi sa gešo ba re ke masela motse tsona tšewe baruti ba maaka ba le bribeago ka tsona tsona tšewe baruti ba maaka ba le gokeletšang ka tsona tsona tšewe ga bakukutu e bolelang ka tsona e rego go na le baruti ba maaka go na le baruti ba go šomiša dipheko go na le baruti ba go rapela medimo ye šele jwale jwale ka tšeo ke nnete di gona di a phethagala e fela lena ga le di bone le a le kgobakana gona mongwe e le ge le nyaka bophelo nke ka le sola bona ba ntate goba ditokološi le yona ya le tshwenya kang baloi ba le tshwenya kang ge le kitimela ka kwa le nyaka bophelo bona le feleletša le wela matsogone a diabolosi mola le etswa le re le tšhaba diabolosi go e ra gore o thibile ka kua o tleride ka kua o le gapa ka mothokwe wa bona ge dikgomo di ya tipeng di ya go tipa di tsena ka gare ga ntho engwe ba re ke separako di tsena ka gare ga ntho engwe ba re ke separako jale ke gona fawe go etsagalago tiragalo e ke bolelang ka yona e bona baloi ba etswa ba le kitimiša ka kwa thopela ba fetša ba le kitimišetša gape kae matsogone ya diabolosi yo a aperego ene sutu ya boruti jwa bopasta diabolosi ya aperego sutu ya boruti jwa bopasta bona ba šomiša basela motse e re ko fe mohlala o mongwe gore tlo ikušiša go fitlha ka kwa go bala ba go betha malopo bo sankoma o tla kgwetša mathasana ao le mofase a thuthumela goba a rurumela mme go ya ka gare ga dikereke tša dipasta o tla kgwetša bana ba modimo ba wetse mofase ba thuthumela goba ba rurumela
jale ke mo tlo go kgona go ba nyalantšha batho bao ke mo tlo go kgona go bona gore batho ba šomiša pheko ka ete e fela e no ba e le gore maina a bona a fapana yola ba re ke pasta yola ba re ke sankoma mo sentho ena e molaleng man le ka lapeng la geno ge ba lebele go le ba babedi o sa bele ga o le noši le a fapana ka maina e fela motswadi wa batswadi ke ka ba tee papa le mama ke ka ba tee e fela lena ka maina lena le a fapana ntho ena e diragala ka letsogong la go ja le ka letsogong la left gomme le ka ngwakong wa ntate bošua magodimong go jwalo go diragala jwalo nna Samuele, Abrahama, Isaka, Jacobo, Morena Jesu, Inoshi, le ba re bampa ka ete e fela re fapana ka maina yola ke Jacobo nna ke Maseti yola ke Abrahama nna ke Maseti yola ke Isaka nna ke Maseti yola ke Paulo nna ke Maseti yola ke Jesu nna ke Maseti fela re bana ba motho e fela re belegwe ke mpa ka ete re fapana ka maina le ka moga Morena Jesu go le ka moga Satan go jwalo go na le sankoma go na le pasta wa go šoma ka di-magics disebasela motse a ena diabolos bona ngwana ntate e re ke go tlhalošetše ke re 60% ya lefase Satan o le occupyile re šetše ka 40% e fela o lwa day and night gore mo go 40% e re šetše go ka ga yona le yona a kgone go e tšea a re overpower re boele ka lehlakore la gagwe gore ntate wešo wa magodimo ya re rometšego lefaseng mona ka lerato la gagwe a nyame e fela ge le arogana le tsela ena ya bophelo le nagana gore lena le hlalefile go feta modimo le nagana gore le ka itirela boithatelo goba la itirela tše le dinyakago ka nako ya lena le tsebe gore modimo yo a le tlišitšego lefaseng o tla tšwa mo go lena o tla arogana le lena goba e le tsela yeo le tlo ba go le ikgethetše yona lena ya go arogana le ntate wa ka wa magodimong yo e leng gore o re tlišitše lefaseng ka mogau wa gago mme wena wa re go fitlha lefaseng Satane a go utswa a go khula a go gokeletša ka megopolo ya gagwe e mešhelo mme wa ipona o le ka matsogong a gagwe wa ipona o iketlile bona gore o iketla jwang o iketla ka go jola o ikotla ka go dia bofebe o iketla ka go tšama o senya malapa a batho o le motho wa mme goba ebile go le wena motho wa ntate lengwalo le le jwale ka leo re kile ra lebala la setlatla sa lesogana yo e leng gore ge go tšhaiša mmerekoni lebakeng la gore a lebe ka gae ga gagwe yena o a feta o leba tulong ye nngwe yo e leng gore wa go dia bokhebereše mo e leng gore ga dia bokhebereše mme yo ke mme wa ntate yo mongwe ntate ya go kae o ile magwedi o ile mmerekong mme yola a re tsena ka gare gobane ntate o sa ile go nyaka se sengwe sekgwama ba re ka gare ga mapai yago mme yo o fokafokeditše tšeo di fokafokeditšego mme ge le lepai le a le adilego mo le yango le šomiša o le rekile ka egepeta ke lepai le tšwago ka egepeta lepai leo e leng gore la mafuthufutu mme ge mola le yena a hlapile ka ditlhare mme gore go fitlha mola a re tla o ipsine le nna bone ntate wa ka o tsamaile o sa ile go nyaka sekgwama se sengwe wena ka bošilo jo Satane ya go šomiša go le yena mme wa setlaela le tsene ka gare ga ditaba tšeo le phethagatše morero wa Satane le thabiša Satane ga le thabiše modimo ke ka moo ke re go wena ge Satane ya go tshwere o tsene ka gare ga gagwe ka matsogone ya gagwe o tla hwetša o ipsina o tla hwetša o bona go swanetše o bona e le gore go swanetše kana mokgona o bona o kipsina kganthe ge o ikgogela magala a mokgwelere godimo ga hlogo ya gago kganthe ge o ipiletša mathata a mantšintši godimo ga gago bophelong bja gago ge modimo a tšwile ka gare gago
ga ona se o tlo iketla ka sona bophelong jwa gago ge modimo a tswile ka gare ga gago malwetse ya ka go athaka bophelong jwa gago ge modimo a tswile ka gare ga wena tše dintšhi di ka go tlhagela tše dimpe e fela wena diseso tša go tlhagela o seke wa nagana o kare go bohlale go ba o nagana o kare no wena di ke seke tša go fitlhela modimo go fa nako ya gore o thome go podišiše gabotse gomme wa letlhogodolo ko wena yo modimo a go fele go sebaka se gore o tšhetše bogopolo ge eba o nyaka go tšhentšha fela ga go se jwale go wena alright tswela pele ka mesebetsi ena ya gago ya go se reke selo o tlo bone gore na modimo o tla dirang ka wena modimo ona wa phediša e fela le go bolaya wa bolaya wena o iketlang ka sebe ka dino tšhididi majwala dikwai dipatše dilo tše ka moka ka tsona tšeo di rongo o di nwile tša go tšhentšha monagano tša go tsentšha ka re ga sebe tša go lebatša le go condomisa tša re tšea bolwetse jwa HIV tša mo bogaša motlho mongwe bogaša le ka mo malapeng ya batho ba bangwe and then ke modimo ke satane ke diabolo se ya go diriša go mošomo e mojwale ka eng mme go rialo e tla ba e le ge o dira mošomo wa diabolos e tla ba e le ge o sa diriwa ntatešo wa magodimong gobane go tagoile your mind is not sober and then o dira tše dišele o dira tše di tswile go tseleng we know gore go na le some of the things tše e leng gore no di addictive tšeo e leng gore go di nwile goba go di jile go swana le yona alcohol nicotine and all this stuff di ka nna tša tlwaela madi a gago wa kgwetša gore ga go sa kgonega gore o di tlogele e fela ga gona ntho e sa kgonegego ge e se ntate ge e se ka ntate wešo wa magodimong ga gona ntho e sa kgonegego ntate wešo wa magodimong yena wa kgona gore a ka go kgontšha gore o tlogele se sengwe le se sengwe e fela taba ena e tswa go wena gore na wa mo amogela na ene wa se fetse mo ga go mo amogela wa ikiša ka fase ga gagwe wa se fetse bo wa re bophelo mpišo o na go le tsona wa re bophelo mpišo o na go le tsona wa dumella gore bo tswe mo go wena wa dumella modimo gore a kene ka gare ga gago ke mmowe o tlo go kgotša kgaogelo ya modimo mme modimo a šoma ka wena a kgona gore a go lokolle ka gare ga kgolego goba ka gare ga bokgoba jo bo leng teng o tseneng ka gare ga jona jwa modimo go rialo ngwana ntate ke ra gore o tsebe gore rena re fa ka go go gakolola e fela ge go etsagetse jalo ga gore gore rena ke rena tle go dia gore go fetise ka le godimong e fela rena re tle go gakolola gore wena o tšee decision ka boena gore na go tsamaya jang go rialo ngwana ntate re ya go tsena ka gare ga lengwalo leo ke go tshepišitšego lona la lekgono a re tsene ka gare ga lengwalo re ko gore na lengwalo le la lekgono le lona le rekeng ka motlotswa wa modimo yo a kgethilwe ke modimo ka sebele re ko gore na lona le rekeng ka gare ga lona e le lengwalo leo le kgethilwego ke modimo ka sebele lengwalo leo a re kgethetšego lona gore re kgone go tla go lebala bona e re ko tlhalošetse ke re a mangwe a mangwalo modimo mpha ona ka division e felelela le kgone a mpha lona ka vision le a mangwe a mantši ke šetse ka badila ka no ba a se ke a mpha ona ka vision but a teng mangwalo a e le gore modimo ile a mpha ona ka division a mangwe a ona ke šetse ke lebaletse ona a mangwe ke sa tlo lebalela ona mme ge lengwalo la rena la lekgono le kry-ega mo go Psalm wa bobedi le kry-ega mo go Psalm wa bobedi ka gare ga baebele ya rena
lona hlogo ya lona e re morwa modimo o tla busha, morwa wa modimo o tla busha. Ke fetsa go hlalosetša ngwana ntate gore yo a kgethilego ke modimo ka sebele le ka morera, le ka dira ene kapa ene, le ka mo foša ka meleko, le ka mo romela ka ditlatla tša ma-illiterate tša moroga goba tša morogaka. A kere strategy seo le a tseba re se šomiša ke di-politicians, mo especially ma-councellors ya mo local. Ge ba nyaka go gogela fase ba go romela ka di-illiterates tše e leng gore ga di tšwe sekolong tša go roga. Gape sekolo se na le mogola ka Setsonga sa gešo ba re sekolo se na nkoka. Jalo go rialo go ira gore motho ya tsene go sekolo o na le go tseba, o na le limit. E fela ga re bolele wena o tsene go sekolo o ngwala kampaso ne, wena o tsene go sekolo o ngwala kampaso go ne o swana le ya sa tsena go sekolo. A ke kgone go le fapantšha ka gore a o tsebe selo a wa butswa ka mohlogong. E fela wena o tsene go sekolo ka nnete o sa phase kampaso, o bala dibuka gore o di kwešiše. Ke wena yo ke ra go wena ke re go sekolo se na le mogola go yowe a tsene go sekolo. O kgona go ba le mogopolo, a kgona go ba le limiti, a kgona go ba le respect, a kgona go tseba gore ke fihla moo ka mo a ke fitleng ke goma moo. O kgona go analyze situation, o kgona go bona dilo, a ba a re ge a ka ba le letlhogono le motho yo mojalo ka yo a tsena kereke, a tsena ka nnete, e sego yo la gore felegetša. Wa bona gore felegetša kerekene o apara uniform go ba o tšea pabelo tša rena kerekene. Wa rena bothata le wena kere wa re felegetša na, ebile re nyaka gona monneo loola wa gago, monneo loola go felegetša o ikliša kwa kerekene, mara wena o sena modimo ka mogare ga pelo. A rena taba le wena a re ko wena o te kgethetšeng o sebele modimo. Rena re tla dula re go tsebiša ka modimo, le gona bjale go swana le gane re tsebiša ka modimo. E fela go wena go ka kgetha go sebele modimo ke moka go phedile ka ga wena. Ke go tsebiša ke re ge ke le kwa thabeng ya kwa Pegasfort, modimo ntsebišitše gore bootswa ke sebe se segologolo. Ere taba yeo ke e phethagatšago ke Satane o le tshwara ka yona, o le tshwara ka yona. O a tseba gore mo le ka semese mo ga molabu wo a o beilego mo o ka semese o tanya diphala tša gagwe. Ke gore molabu wa gagwe o beile mo diphala di nwang metsi teng, o beile mo di nwang metsi gona. O a tseba gore di ka tšika le kua mara di tlo feta mo di tlo nwa metsing. Jale ke molabu o Satane a o tseba gore ge ke beile ka o a gona gore ka setane. Bona wena ngwana modimo ge ba o bohlaleng dira gore o tsamaile kgole le molabu o jwa ka ge ke go lemošitše. Molabu wa Satane wa go senyetša bokamoso, wa go senyetša bophelo, molabu o wa go tshwara ka go tšola, ka bofebe, ka bokhebereše. Molabu o modimo wa ka ntsebišitšego gore ke sebe se segologolo. Bona ge ba bo dira o sa tsebe jwa ka ge ke go tsebišitše gona bjale o na mo o tsebe gore ntheo ke sebe sa go feta dibitše ka moka, sa go feta le sa go bolaya. Sa go bolaya ka no sebe ka re le modimo le yena wa bolaya. Mara ge le sela sa go tšola ke sebe se segologolo. Ke a tseba ngwana ntate gore go go tsene mading go tšola, ke a tseba ngwana ntate gore go go tsene mading go febe jo, ke a tseba ngwana ntate go go tsene mading go tswa jo. E fela jwa ka ge re go lemoša e tšwa ka gare ga ditaba tše di jwale ka tšeo gore o tlo o kgotše bophelo. Ke rage e le gore o sa rata go phela, nna mo go wena ke rometše ke modimo gore ke tle ke kgone go go fahlolola, ke kgone go go tsebiša. Bona gore modimo o na le lerato jwang go wena, o go rometše nna mohlanka wa gagwe, o go rometše nna motlotlo wa gagwe gore ke tle ke kgone go go tsebiša. E fela ge o ka tšwela pele o dira ke bona bothata go wena. A ke tse gore na o wela ka ga Satane goba o wela ka ga modimo na. E fela ke bona bothata go wena. E fela ge le modimo o nna ke mo rapelago o a bolaya le go phediša wa phediša. Jwale wena ngwana ntate itote, kgomo ye ba rene hlogo ye metsi e lotwa ke mong, hlogo e metsi e lotwa ke mong.
se se tlhalosha gore ke eng wena o itotilego o tla bolokega bona yo mongwe a re kwa ke totile a fetša ya nwelwala a re kwa nole bala tagwe a buše a perikologe a bolele tše se go tšona yo motho yo mojwale ka yo motho yo mojwale ka yo ke yo a lahlegilego ke yo diabolo se a sa nago le yena ka gare ga bophelo jwa gagwe motho yo mojwale ka yo ke yo a phalago ke wena o tlago ka gare ga kereke wa seejwa le gobane wena modimo tšatšeng wa ka go kwela mogau ge o ka tlogela go tšola ka gore ba bangwe ba tla kerekene ba senwejwala ba se draine ka moka ba sa dia tše dingwe mara ba šalela ko go tšola fela jalo ge o ka kgona go fenya o moleko aowa gona o ra gore o tla ba le wa ga modimo o tla ba e le wa ga ntate bona diabolo se godimo ga ngwana wa motho o mo rwešwa dipataka tše e leng gore ngwana wa motho ga a belegwa e ba se na le tsona a mo rwešwa boikgogomošo dipataka tša boikgogomošo jwale bona ke go tsebišitše nna ka re ge o ka ikokobetša ka fase ga modimo o na nna ke mo ratelago o le ka gare ga tsela ena kapa o se ka gare ga tsela ena modimo ona o tla go utlwela bohloko o tla go phediša ke paki ngwana ntate go na le bana ba modimo ba ile gore ga ba ka gare ga tsela ena gobane tsela e sa thoma ke dumela gore le bona ba tla ba change mind ba tla ba ba le rena ka gare ga tsela gobane ba bone gore bophelo bo mo kae tsela ena e šetse ba fodišitše tsela ena e šetse ba diretse mehlolo tsela ena e šetse ba diretse bogago ba bangwe go le ba dikereke tše fapanego ke dikereke tše dikgolokgolo tše di re na le tsona ka monageng ba bangwe ba bona ba šetse ba tlile ka mone ba kgwetša phologo ba kgwetša bophelo go šetse wena fela ngwana ntate malobanyana mo ke na le mme mongwe ba paka a re ka tsena ka se botse motho ka cleana ka gare ga kereke ka nama ka fola bona e ba sa tla kerekeng mme ola ka re nna gane ba le se re bule ka kerekeng re emetse gore motlho mongwe go tla re go kaonafala to lockdown ya grare ya ga level 2 or level 1 ba bula go ba ga level 0 botlho mongwe le rena re kgone go bula re bule re tšwele pele ka go le ruta bana ba ntate mo e leng go le taba le mogau wa gore re kgone go le sebeletsa re kgone go le bolotša ka lebolo la tsela ena le kgone go fola for permanent e fela le ge e le ga jwalo re ga re a le rapediša gore le kgone go khwetša pholo le ge e le jwalo re ga re a le kopela go ntate wa ka gore a le utlwele mogau le ka fase ga tsela ena wala se ka re ga tsela ena bona wena ngwana ntate ka re le go ka tla bana ba gago ba setle wena wa ikokobetša ka re ga tsela ena le bana ba gago dipudi tša gago dikgomo le botše dingwe ka moka di tla fola e le ge ba senke ba tla ka mogare ga tsela ena mara wena motswadi go ka no tla wa ikokobetša fela bana ba gago dikgogo tša gago tše tšohle ka moka ga tšona tše dipileng a ntho wena they will be in order modimo a phelago modimo wa mogao o tla ba fa bophelo bana ba gago le diphoofolo tša gago le diruiwa tša gago tše tšohle ka moka ga tšona tša ba in order ke re ke go hlalošetše ngwana ntate ke re tsamaya ka gare ga bopaki jwa ka jwa last week wena ka gare ga jona ke mo o tlo go kgwetša ditaba tša gore bana ba modimo ba kota go hanya bana ba xikwembu ba kota go hanya we loko u famba u nghenela ka la ntseni ka Bibele u hlaya Bibele ya wehe u va u yingisela vafundhisi u va munhu wa ku rhanga ku ya kerekeni u va u rhanga ku tshika mahanyelo a wehe a ku hambana na mahanyelo a xikwembu hikokwalaho u ta kumang ku hanya e fela ge o ka seke wa kgaogana le tsona tše dimpe tše o tla nna o le ngwana wa diabolos o tla nna o
o kgokeletswe ka chain ya diabolos ro go bona jwang gore o kgokeletswe ka chain ya diabolos ka maphelelo a gago ro go bona jwang gore o kgokeletswe ka chain ya diabolos ka tše di tswago ka molomong wa gago e fela ngwana wa modimo ge a ka go fetola ka tše di tsamaišanago le tše wena mmotša go tšona tše dimpe ngwana wa modimo a bolela tše dimpe tša go tswa molomong wa gagwe ga keke a balwa molato gobane tla ba ile ge a elwa le diabolosi gobane wena ko wena satane e fela o athaka ngwana wa modimo jwale wena o le satane o athaka le ngwana wa modimo ngwana wa modimo le yena a ka nna defender godimo ga attack ya gago jwale se se tlhaloša gore keng ga gona ngwana wa modimo yo a se go ba a ka balwa molato gobane ge satane a go athaka o swanela kore o te defende jwale gore rialo e tla ba e le ge o sa lwe le modimo e fela o elwa le yena diabolos ka sebele a re kene ka re ga lengwa lena re utlwe gore na mokgethwa motlotlo wa modimo o tla bušwa ge go diregile jwang wa go etsagetseng lona le balega ka tsela ena Psalm ya 2 tlhogo ya lengwalo e re morwa wa modimo o tla buša ba reng ba ditšhaba ba tsoša marole ba reng ba ditšhaba ba tsoša marole dilete di reng di rera tša lefela di reng dilete di rera tša lefela magoši a lefase a tsoga le babuši ba lakana go lwa le morena le motlotlo wa gagwe lebitso la ntate ga lebokwe lebitso lena bona motlotlo wa modimo goba mokgethwa wa modimo ba be ba tlalwa le yena gobane o rometše ke modimo o tla go phološa bana ba gagwe e keke ya ba taba gore ba tlo mo segela gobane bona ba rata go wina tsela ena ba kgone gore ba tšee bana ba modimo ba ba tšhele ka gare ga dipitša tša bona ba ba tšhele ka gare ga mmušwana ya bona ya go se reke selo mmušwana ya bona ya lefase mmušwana ya bona ya le mafela mmušwana ya bona ya diabolosi ke bolela ka wena moloi goba lena baloi ga re okwe lengwalo la rena gore na le reng ka le tšwela pele magoši a lefase a tsoga le babuši ba lakana go lwa le borena le motlotlo wa hae ba re a re kgaoleng ditlemo tše tša bona ba re a re kgaoleng ditlemo tše tša bona re lahle dinti tše tša bona re lahle dinti tše tša bona modula magodimong wa ba sega wa ba tsega modula magodimong wa ba sega yena mong a bolelago mong o modula magodimong wa ba sega yena modimo wa bohle wa banyatša yena modimo wa bohle wa banyatša yena modimo wa ba bohle wa banyatša o tlo ba a bua
o tlo ba a boa nabo le feletse o tla ba a boa nabo yena modula magodimong o tla ba tseba mong a bohle a ba nyatša ba re a re kgoleng ditlemo tše tša bona re lahle dintli tše tša bona ba re a re kgaoleng ditlemo tše tša bona re lahle dintli tše tša bona modula magodimo wa ba tshega yena mong wa bohle wa ba nyatša o tlo ba yena mong wa bohle wa ba nyatša o tlo ba a boa nabo a befetšwe tlo boa a boa nabo a befetšwe o tlo ba a boa nabo a befetše o tlo ba tšhaba tša setšhaba o tlo ba a boa bona gape a befetšwe a galefilwe o tlo ba a boa nabo a befetšwe o tlo ba a ba tšhoša a galefile go rialo ngwana ntate tswela pele ka go bala lengwe lena la rona nna ya ka kgoši ke beile fa Sioni 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 fa thabeng e kgethwa ya ka ke tlo bola taelo morena o itše go morwa wa ka le kgono ke tswetše morena o rile morena o itše nna ya ka kgoši ke beile Sioni fa thabeng e kgethwa ya ka ke tlo bola taelo morena o itše go morwa wa ka le kgono ke go tswetše nkgopele ke go fe ditšhaba e be lefa la gago nkgopele ke go fe ditšhaba e be lefa la gago nkgopele ke go fe ditšhaba e be lefa la gago
e be lefa la gago le magomo a lefase e be a gago le magomo a lefase e be le magomo a lefase e be la gago e be a gago le magomo a lefase e be a gago o tlo ba roba ka molao wa tshipi o tlo ba phatla o tlo ba roba ka molamo wa tshipi o tlo ba phatlalatša o tlo ba kgopelo ke go fe nkgopele ke go fe ditšhaba ebe nkgopele go fe ditšhaba ke go fe ditšhaba e be lefa la gago le gona le magomo a lefase e be a gago o tlo ba roba ka molao wa tshipi o tlo ba phatla o tlo ba pšhatla wa go pitša o tlo ba pšhatla o tlo ba roba ka molao wa tshipi o tlo ba pšhatla wa pitša tša letsopa jwale o tlo ba roba ka molamo wa tshipi o tlo ba pšhatla wa pitša tša letsopa jwalo ge lena magoši hlalefang ba buša mafase jwale ge lena magoši hlalefang ba buša lefase ba buša lefase e le tšea jwale ge lena magoši hlalefang ba buša mafase e le tšang le kganke le morena le boifa le kganke le morena le boifa le kganke le morena le boifa jwale ge lena magoši hlalefang le kganke le morena le boifa le hlalale le rurumela a tla morwa a se tlo galela a tla morwa le kganke le morena le boifa le hlalale le rurumela
a tla morena a se tlo galefa la loba tseleng gobane go jwalo jwa gagwe gobane bogale jwa gagwe bo tloga botuka a tla morena a se tlo galefa labo jwalo ge wena le hlanke le morena le boifa le hlalale le rurumela a tla morena a se tlo galefa la loba tseleng gobane bogale jwa gagwe bo tloga botuka ba lehlogonolo ke ba mmotilego lebitso la ntate a lebokwe bona le tla ntshwarela bona ba ntate le a bona gore ka gare ga paebele mola ke rera ke ntse ke tshwere ke boroko ka baka la gore merero ya lefase ke mentšhi and last week le gona ge ke rera mo the whole session be ke le ka gare ga boroko e fela ka re ke apere diporele tšela tša timase a seng ke la kgona go mpona e fela le ge ke rera ke le ka gare ga boroko bona ba ntate ke santse ke le botša sense gobane ntho ena e mo go nna e mo madini e mo go nna o ka ntsoša ke robetse ke sa tlo no go botša wa mpotšiša dipotšišo ka gare ga taba ena ke sa tlo no go botša sense ke lengwala la rena le bana ba ntate leo le re botšago ka bogolo jwa motlotswa wa modimo yowe e leng gore re swanela re le bana ba batho re swanela ke gore re mohlankele re le bana ba batho le swanela ke gore le hlankele motlotswa wa modimo yo a kgethilego ke modimo ka sebele gore a tle a le šomele gobane ke yo a kgethilwego gore ge le nyaka se sengwe ga modimo le bolele le yena a le hlogonolofatše le kgone go hwetša tšeohle di tsamaya gabotse maphelong a lena go rialo ke ira gore motlotso wa modimo ga se wa go rogakwa gobane modimo yo a mo kgethilego ke yena a tlogo go roba maoto awe a se go bolae gore o kgone go tseba e be le lebalo yo a ka seo ga re tsebe bana ba ntate gore ke neng mo modimo a tlo gore gopola jwale ke ka foo go swanelago gore ka dinako ka moka re dule re le ready re itukišeditše ke a tseba gore ge nka tšea nama ya braai ka bea mo ka tšea le paebele ka bea mo ka re kgetha ga go no yang go kgetha paebele le ilo kgetha nama ya braai e fela ganthe ditaba di ka mogare ga paebele o di kgweditše ditaba tše o tlo kgwetša bophelo ba go phediša moya ona wa gago wa phela ka kgotso wa phela ka lethabo te mo e ba le distress te mo e ba le go balabala bophelo bja gago bo a hafolega matšatši a go a bophelo a hafolega mara go phela ka lethabo matšatši a go a lephelo a bophelo a oketšega jwalo wena ngwana wa ntate ka gore bo sa etsebe taba eo be ke tla re ge nka tšea paebele ka bea mo ka tšea engwe ya nama ya braai ka bea mo ka re nke le nkgethele ka gare ga ditaba tše ke a tseba re wena o kgetha nama ya braai le moinno o mongwe wa le China o ke le a bolela a re ka mono Afrika ka mo
re rata salary go feta business a re go ka tšea salary wa bea mo wa tšea le business wa bea mo wa re mo Africa a kgethe o kgetha salary go feta re a kgethe business gantši mola business e le much better than the salary bjalo ke seo monna wa le China a bonego se phethagala ka mono Afrika Borwa bona salary e la e tlo go palediša go phetha dilo le go ka no e gola go le ntši the more go la ntši is the more di-commitment tša go ba tše dintši o ile o feleletša go gola tšhalete ye ntši mara e felela ka gare ga melato wa gago wa fetša o pile o phala ke yola e leng gore o bereka kua di-kitchen o cleana mola toropong o cleanela bala ba makgowa ba mo golla 2000 mara wa hwetša ka mogae gago ya kgona go ja gora mara wena o šoma kua government go ba ka mine o gola tšhelete tše dintšintši ke lona lebaka leo le diang gore le feleletše le bona go ba le di-strike tše dintši tša go se fele ka gore re tsene ka gare ga dikoloto re tsene ka gare ga di-commitment ka gare ga melato ya go feta disalari tša rena bjalo dumelana le monna wa le China ge a e re go ka tšea salary wa bea mo wa tšea business wa bea mo wa re go mo Africa re kgetha mo Africa o kgetha cash gore cash loan go feta gore a kgethe mmereko real bona ba ntate re ra gore economy ya naga e tle e be empowered e ka se empower fela ke disalary tša rena tšeo di patelago ke di-tax tša rena di nyaka gore re kgwetše finance re empowering economy ka go bula more job opportunities tša permanent e sego tše e leng gore ke tša temporary goba tša nakwananyana ge re ka kgona go phethagatša lebaka leo ke moo re tlo go bona go le mogola go tšwelela maphelong a rona ka gare ga taba e tshwanang le ke moo re tlo go bona go le mogola go tšwelela go ba go tšweletša maphelong a rona ka gare ga maphelo a rona ro di hwetša ka ditaba tše di bjale ka tše ge re ka e kgokagantšha le barongwa goba batlotswa ba modimo gobane modimo ge a ba romela mo o ba rometše gona gore ba tle ba re thuše a buša ba romela gape ka gare ga difamily tša bona gore ba kgone gore ba thuše difamily tša bona go rialo go ira gore batlotswa ba ba bjale ka bao ke bopapago ditšhabatšhaba re ba shera le batswadi goba le malapa a bona ke ka moo re tise bang go ba fa ditaba tšeo e leng gore ka gare ga tšona ditaba di bontšha bogolo jwa go ba hlompha ge re ba hlomphile bona ba tla re kgopelela go ntate wa bona gore a re gaogela e fela ge re kaya seke ra dira jalo ra e karogantšha le bona gona re tla ba re ipakela bathata ka gore re tla ba re le mafela-fela re hlankela mošomo wa diabolosi e fela ge re ka nyaka gore re se ka ra hlankela mošomo wa diabolosi ge re ka se ka ra nyaka go hlankela mošomo wa diabolosi bona ge re ka se hlankele mošomo wa diabolosi gola re taba re hlankela modimo ene go rialo go ira gore
re tla ba re le ba kgethwa bona ba wa bona go le kgono ka mo bao ba bona go le kgono ka mo gare ga thero e ke bawe ba kgethegilego go rialo re ra gore le wena kgethaga he o iketse motho gore o tlo kgole go gaogela nna re lebogiša wena ngwana ntate yo e leng gore ka ga dithero tša lekgono tše o topile se sengwe gobane yo mongwe ge re bolela so ka sepetlele yo mongwe ga nale ge re bolela so yo mongwe ga nale ge re bolela so o pise o rapediša gore a kgethe salary go feta gore a kgethe business yo mongwe ge re bolela so o pise o rapediša gore a kgethe braai go feta gore a kgethe bible tsohle ka moka ga tsona di tswa go wena ngwana ntate di dutse mo go wena gore na wena o kgetha eng di fela nna ge ke go eletša kere kgetha modimo ge ke go eletša kere kgetha bohlale jwa go tswa go modimo e sego bohlale jwa diabolosi ke re ke go sebele ngwana ntate kere sepalete seo se bonago mo se kgethile ke modimo ka sebele ke ra se ke go šupa go sona mo tšatši le modimo a nšupa sona ba ba šetse ba ile ba kwa bopaki jwa ka ba sekole ga botse ke tlhaloša re šupeditše sona a re se lokile a boa gape a nšupetša sa naledi a re se le se bonago a re seo se bona mo sona se lokile a tšea sa le bana a nšupa sona a re se se šotha ka naledi ya tafeta a naledi ya tafeta boetse ba ngwana ntate ke e kry-ega ka kwa kerekene ya IPHC a fetša a tšea palete sela sa naledi ya tafeta a ntorogela sona mo lefaufaune ene o gopole gore ke a e tseba naledi ya tafeta ka re ke tsebetše ka kwa IPHC mara make sure gore ke seke ka e lebala ke gore ba gatelela taba a e toroga mo lefaufaune gore ke e bone gabotse e re ko o tlhalositše se sengwe gape sa go mpotsa sona sengwe ke go botsa sona a re mo go nna a re batho bala ba kwa ga kereke ena ya lebaka ba tsebe gore ge mongwe wa bona a bolela ba tsebe gore ga go bolele ena go bolela leba le a re ba tsebe gore ge mongwe wa bona a bolela ga go bolele ena go bolela leba le ke a tseba gore a sanka ka go botsa yona tabe e ngwana ntate ya le kgone ke go tsebiša yona ke tswa gona kua ke tswa go mo tsebiša mongwe wa kereke ke mo tsebišitše ditaba tše le ge e le gore a senke ka kgona go mo accessa ke be ke bolela le PA ya gagwe ke fela ke dumela go menagane gore ditaba di fitlhile go dikwele bjalo go shotha wena ngwana ntate wena ke go tsebišago wa fetša tša tsena mo go wena tša tswa ka kwa thubeng tsena ka moga e tsebe tša tšošele kwa wa fetša wa di bea wa di dira tša gago di fela maropala ke go di practice mola o di dirile tša gago motlotso wa modimo wa hlomphiwa ga rogakiwi motlotso wa modimo wa hlomphiwa ga re traya go moloya le ge re sa tsebe mathomone gore ka se bokgone motlotso wa modimo wa hlomphiwa lentšu la gago le agelwa lešaka motlotso wa modimo o swantse go thoma ke go hlompha ke magoši ya lefase bona ngwana ntate go tsebiša ka bogolo jwa motlotso wa modimo o se ke wa makala ge o bona tša gago di kgopamile ke baka la gore mohlomongwe ga o hlomphe modimo le batlotla ba gago o se ke wa makala ge o bona tša gago di kgopamile ke baka la gore molomo wa gago tše o di ntšhago leleme la gago le bolela tšeo
di sa nyakegego goba tše di sa swanelago go bua ke batho. O seke wa makala ngwana ntate. Motho o mongwe wa ba wa re baloi ba go loya. Yes, of course, bona ba loya ba ka go loya. Mara ba go loya ka baka line ka gore modimo shiftile mo gausi le wena. Bjalo gore o seke wa tla wa loyega goba dilo tša gago tša kgopama. Šala motlotšo wa modimo ya kgethilego ke modimo ka sebele, a mme ya thabeng ye kgethwa, thabeng ya Sione. Thaba ye kgethwa ke yeo e leng gore rena o re file yona ka thukong ya Bekasport, a re pasela ka ye nngwe a re file go yona ka thukong ya Giyane. Ke mang yo mongwe pastor mo ile go kwa e rena o na le thaba ge se ka rena fela mainoši. Ge ba bo senke wa kwa pastor ga ba bolela rena le thaba na ma mmotšiša a go botse ka thaba ye modimo a mo kgethetsego yona. Ga ke bolele ka e kgethilego ke yena, ye e kgethilego ke modimo. Ge e le gore wena o dumela gore o ka tekemela ka bowena, kgaogana le mekgwa le maitshwaro a mabe, mme gore o tlo kgone go batamela gaufi le sebešo se, o kgone go se gorela ka bogaufi. Rialo re be re ka go tlhaloša gore Rialo be re ka go nyaka go tlhaloša gore Rialo be le ka go nyaka go tlhaloša gore wena molatlhego e tšwa ka mo tatlhegong ya gago, o boe ka mo notseleng gore o tlo kgotse bophelo. Bona e re go fe bohlala bo mošo nna motlotšo wa modimo. Ge o tlile go nna ke tlo rapela le wena goba ge modimo a nromile ga gago ba ka lapa la gago, ke tlo rapela le wena ntle le go tshwara ka letsogo. E fela wa fola dilo tša fetoga maphelong a gago. Dilo tša fetoga ke ya go tshepiša wa ba wa fola. Le ba bangwe ba batla go tulong ya ka fela gona ka mola re tsenago kereke ka gona ka sekolong, go tsena ka jarata fela ge ba ikokobeditše ba fola goba ba bona dilo di phetoga. Ba bangwe le ge e le gore ga ba e ba tseba gore di fetola ke eng, ba di makala ba e ba tsamaile ba le kwa pele ba bona dilo di phetoga. Bjale o na mo o tsebe ngwana ntate ge ba bo o sa tsebe, o tsebe gore di fetotse ke gore o ile wa tla gata ka jarateng ya sekolo yeo ka gare ga yona go na go le kereke yona ya Enoch Global Holiness Church. Bopaki bo teng go ba bangwe ba tlhaloša bo gona bopaki be ke ntse ke le romela jona moo ka WhatsApp, o lebile ke le rometše gape ka Facebook, wa ngwana wa modimo yo taba e mo phethagetšego. Ene yena wa modimo ya ba bolela taba tšeo ga a tsene kereke le rena, ene taba ena e mo diragalela la boithuo le last day ile ya mo diragalela a etswa bajwa ga a fitlha kua fola. O phethagalela ke seo gabedi. Jwalo wena go shotha wena fela gore le wena o tlo fola ntle le go bolela le nna ka tsona taba tšeo. O gata fela ka mo go nna o namile o fodile, le go sa tla wa bolela le nna selo. O gata fela ka bojarateng o gaogetše go e ra gore ditokolo šedišala ka kwa ntle. Mohlolo mo jalo kile wa bona kae ke seo se pakang gore ntate Maseti ke motlotšwa yo lengwalo la rena le bolelago ka yena fa la Psalm wa bobedi le le rego ngwana wa modimo o tla buša. Ke nnete tletše go seatla yeo motlotšo wa modimo o tla buša. Jwale ke fihlile bana ba ntate le seke la gakanega la re kua ke fitlhile la šala le gona go ba gona le gopolago gore go ra gore e be le yena. Ke ya le tsebiša
ke a le tsebisha Sabatha e nngwe le e nngwe between 9 and 11 goba between 9 and 11:30 re ba re le on live ba o le fela go le nyaka go mfounela ka bola le nna le mfouneleng after 12 le mfouneleng ka morago ga 12 goba ka morago ga 1 ba no go tloa ka nako eo ke le busy ka morago ga 3 ba o le nyakang gore le khotse bophelo le gole le se gaufi le nna fa shia molaetša ka gare ga phone ke e shia molaetša ka gare ga phone ke e 076 0146 554 076 0146 554 ka gare ga molaetša o šie o tlhaloše mathata a gago re tla go rapela ngwana ntate a tlo go rapela o tshwere phone re bolea le wena o šia molaetša fela ka mowe o gakanegile go na le ka nako ewe motlotlo wa modimo le go ntate Masetse a tlo go laetša phone eo a bula a thetša mathata a bana ba modimo a rapella ka nako ka etee letšatši ka letšatši mme la bona tšoge di rarologa ge ba ke pholo wa bona e fitlha pholo e fitlha ka lapeng la gago tsela she ge ba o nyaka go khwetša pholo goba o nyaka go khwetša tharollo goba o maketa sa khwetše mmereko goba tše dingwe ka moka ga tšona šia molaetša goba sello goba a poem I mean like mathata ga goba eng re tlo re ka gare ga tulo ena ra kgona gore re bule melaetša eo ka fawe mme re rapele re retrieve re tle re rapele this is the only way e le gore ka kgona go thuša ka yona rena ga re tlo go rapela gore theeditše re tlo bala ra thetša melaetša gago o ka SMS-a goba wa e romela but preferably go e romela goba wa šia le phone jalo go rialo re tlo go rapela ngwana ntate le ge le go ka se go founele morago jalo wena o senego le kgopolo e bjalo ka eo ya gore o khwetše thušo kgopolo ya gago e le go ya gore no o tšwele pele o rogaka šala le tsona tšee ke tša gago ke tše di go lebanego rona re ka se go kgona nna re kgona ngwana ba modimo fela bao ba emetšeng gore ba seke ba stigma all right o ka no šala le tše dingwe ka moka ga tšona mara o tlaleletše le ka tšona tša gore o tšhabe go rapela ka gore ke tšeo di go lebaneng fela ge ba e le wena yo o swanetšeng go tseba tsela ye ke mowe e leng gore o tla khwetša mogao ona ga se wa mang le mang kwa ba wa kgethetsweng wena bona wa lerato tseba gore modimo le yena wa go rata ke ka moo bona go modimo a rometše motlhanka wa gagwe motlhanka wa gagwe a mo rometšeng gore a tle go lena motlhanka wa mo rometšeng go lena ge wena ngwana ntate e be le ge ditsene e seke ya ba ge ditsene ka motšatšwa ka ke re go tsena di dule gore kgone o tla go iphethagatša go rialo bana ba ntate le kgone re tla boela fase
gobane re ithutile go lekane ka lengwalo la ntateo motlotlo wa modimo yo a kgethilego ke modimo yo re tshwanelang gore mo tlhomphe yo re tshwanelang ke gore re tsebe gore o kgethitse dithaba tša gago tse di kgethwa ya Bakersfort le Giyani yo a re rutago ka mehla gore boikokobetšo ka fase ga modimo wa gagwe ke mo re tlo go kgotsa bophelo re boela fase lebitso la ntate morwa le moya gallelago amen re tebogola bana ba ntate